Okay, hello everyone. How are you today? Okay, again with me, your teacher, Sir Kaidir, Physics Form 4, KSSM. Alright. So today teacher akan share sedikit tips ataupun sedikit pengetahuan berkenaan paper 2 Physics. Okay. Because you akan jawab exam nanti. Bukan sekolah nanti kita akan duduk exam terus. So no more revision. So ini ialah tips untuk jawab paper 2. Bukan tips lah, teacher kena explain apa soalan, bentuk soalan yang perlu dijawab dalam paper 2 section B. Apa soalan-soalan yang akan ditanya, bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya. So ini ialah paper 2, okay? Paper 2 section B. So you kena alert, okay? Supaya you tidak blur, supaya you tidak terkejut. Okay, tidak terkejut jumpa apa punya soalan ni, kenapa tidak macam soalan sains. Okay, kenapa tidak sama macam soalan sains masa PT3, senang sikit. So ini physics. So physics ada lain sikit soalan dia. So you kena alert. Okay, so dalam paper 2 section B dia akan bagi you 2 question. So you kena pilih. Okay, sama ada you kena jawab, you mau jawab soalan 9 ataupun soalan 10. Okay, pilih satu. So setiap satu soalan itu bernilai 20 markah. So 20 markah itu sangat banyak. So you tidak boleh lost mark. Okay, you tidak boleh kerugian markah di situ. So apa bentuk soalan yang akan ditanya dalam paper 2 section B? Okay, so soalan pertama dia mesti akan tanya berkaitan dengan this one, definisi ataupun definition, istilah ataupun term, ataupun dia akan tanya name the prinsip based on the diagram in the question. So namakan prinsip ataupun hukum ataupun dia punya law. So ini biasanya soalan pertama akan tanya dan bernilai 1 markah. So you kena tengok diagram pada soalan itu betul-betul, baca statement dalam soalan betul-betul, baru you boleh tahu apa definisi, istilah ataupun prinsip yang ditanya dalam soalan. So definisi ni tidak boleh salah. Okay, means you kena hafal lah. Okay, macam mana pun tetap kena hafal. So macam mana mau hafal ini definisi? First mungkin you boleh hafal formula, then you relate the formula to the definition. You kena buat ayat based on the formula. Okay, tapi tidak semestinya semua term itu ada formula. Okay, so you kena ingat sendiri. Alright, so kalau macam teacher dulu, teacher ada satu buku. So buku itu semua all about definition yang ada dalam physics. Okay, so apa itu mass, apa maksud mass, okay, apa maksud weight, kan? So you teacher ada semua tu buku tu, dia punya definition. So buku konsep you pun kena ada sepatutnya lah untuk jadi seorang pelajar yang smart. Okay, you ada extra. So tidak payah you refer lagi buku teks mencari definition. You sudah ada satu buku definition. Okay, so soalan 2. So ini first question. Okay, so question 2 dia akan tanya menerangkan prinsip atau cara kerja. Okay, so ini macam yang kamu jawab baru-baru ini kan, you kena explain the principle ataupun you kena explain the cara kerja the momentum and energy transfer dalam soalan sebelum ini. So kebanyakan you tidak dapat score full mark. Okay, because mungkin you tidak tahu lagi tips menjawab dia. So soalan ini mungkin akan bagi you 4 ataupun 5 markah. Oh, sangat banyak. Okay, so soalan ini tidak boleh you kerugian markah lah. You tidak boleh lost mark in this question. Okay, you kena explain one by one. So macam mana mau explain, you tidak boleh buat dalam bentuk ayat panjang. You kena buat point by point. Okay, point 1. Okay, siap. And then you buat point 2. Okay, baru nampak you dapat jawab dalam bentuk 4 point ataupun 5 point. Okay, soalan ketiga.
So you kena justify your punya pilihan. Okay, macam soalan baru-baru ni you kena pilih mana satu Newton cradle yang paling sesuai, yang paling berkesan, kan? So dalam soalan ini dia ada 10 markah. So 10 markah ni dia ada cara untuk jawab. Macam mana you dapat 10 markah? Nama pun justify, kan? Means you kena ada satu point and then you kena explain. So itu baru maksud dia justify. Ada point and then you explain the point. So satu markah untuk you, satu markah lagi untuk you punya explanation. Okay, so dalam satu point explanation tu you akan dapat 2 markah. So biasanya dalam point ini dia sudah bagi dalam soalan. Okay, point itu dia sudah bagi dalam soalan. You tinggal explain. Okay, so ada 10 markah. Nanti teacher akan explain lagi macam mana mau dapat 10 markah. And then last question, okay, dia mesti akan tanya berkenaan calculation, okay, pengiraan. So ini 4 atau 5 markah. So jangan rugilah, calculation jangan salah. So ingat calculation, jangan lupa dia punya unit, jangan lupa convert to SI unit, okay. So itu sangat penting supaya tidak buat mistake dalam you punya calculation. So hari ini kita akan discuss semula soalan yang kamu sudah jawab ke seramai yang tidak dapat full mark. The highest mark pun ialah 9/20. Teacher tidak ingat siapa itu yang jawab, tapi dia punya cara jawab very good. Okay, cuma you kekurangan experience, okay, untuk jawab bentuk soalan ni macam mana mau score dia. Okay, so kita cek soalan yang kamu sudah jawab tu. So this is the question. Actually this one bukan 11 lah, 9 ataupun question 10. Okay, this one is question 9 ataupun question 10. So diagram shows Newton cradle which consists of 5 identical balls suspended in a row from a wooden frame by wires. Okay, when the ball on the left and is pulled aside as shown in diagram 11.2 and allowed to fall, the ball on the far end is knocked away from the others with the same speed as the first ball as shown in diagram 11.3. So cara jawab dia, you kena baca soalan, you kena faham apa statement yang dia sudah bagi, and you kena relate dengan diagram. Okay, so baru kita faham apa situation ni sebenarnya. Okay, so kalau you sudah faham soalan A, mesti you boleh jawab. So name the physics principle involved which makes the ball on the other far end is knocked away from the others. So ini ialah principle of conservation of momentum ataupun conservation of energy. So ada 2 jawapan yang boleh letak di sini. Pilih satu lah, conservation of momentum ataupun conservation of energy. Alright. So ini 1 mark. Ini yang teacher cakap soalan pertama dia akan tanya berkaitan definition, istilah ataupun name the principle ataupun law. So ini 1 mark. So question tu dia akan tanya berkaitan explain the principle ataupun cara kerja. 4 atau 5 markah. Kita tengok. Okay, this one. So question B. So 4 marks, 4 or 5 marks, kan? So sini ialah 4 marks. So explain in term of momentum and energy transfer why the ball on the opposite end is knocked away from the others. So sampai ini terbang pergi sini. Okay. Apabila bola pertama ni dilepaskan, kan, ke sini, seterusnya bola kelima itu akan knock away, kan, dia akan terbang ke kanan, bergerak ke kanan, akan terbang lah. Okay. Daripada bola sebelah kiri you lepaskan, dia akan langgar 4 lagi bola di depan dia ni
Dan bola terakhir itu, bola kelima, akan knock away. Dia akan bergerak ke kanan. Kenapa ini berlaku? So you can explain dalam bentuk momentum dan juga energy transfer. So dalam you punya jawapan kena ada dua perkataan ini. So 4 markah means you kena ada 4 point. 4 point, okay? 4 ataupun you boleh bagi 5 point lah untuk extra. Okay? So macam mana mau jawab? Macam teacher cakap tadi, you kena jawab point by point. Jangan buat ayat panjang. So let's check the answer. This one. Okay. Ini yang soalan A tadi. Principle of conservation of momentum ataupun principle of conservation of energy. So, macam mana mau explain? Kan? So ini ada 5 point di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Actually dia minta 4 saja. Tapi you boleh bagi lebih lah. Okay. Dan cara jawab, you kena buat point by point. Point by point. Jangan buat ayat panjang. So point number 1, when the ball at one end is pulled up and let to fall, it strikes the second ball which is at rest and it stops completely. Okay. Harap kamu faham ni kan. Apabila kamu lepaskan tu satu bola tadi, okay, you lepaskan ini ball. Okay, dia langgar satu bola di sini yang dalam keadaan pegun. Okay, apabila dia langgar bola yang pegun ini, bola pertama ni tadi, dia akan completely stop. Kan? Langgar, stop. So apa yang berlaku selepas itu? Ini situation pertama. Okay, inilah explanation yang pertama. So you akan dapat 1 markah. Okay. So, baca balik, when the ball at one end is pulled up and let to fall, it strikes the second ball which is at rest and it stops completely. Yang stop ini maksudnya yang bola pertama tadi. Okay, apabila dia langgar bola pertama melanggar bola kedua yang berada dalam pegun tidak bergerak. So, bola pertama akan langgar dan dia akan completely stop. So, ini point you yang pertama. Okay, point you yang pertama. That's why di sini 1 mark. Oops. Di sini 1 mark. So point number 2, apa yang terjadi selepas itu? The momentum of the ball becomes 0 as its velocity is 0. So di sini kita sudah explain berkenaan momentum. So the momentum of the ball, maksudnya di sini yang the first ball tadi, okay? The momentum of the first ball becomes 0. Kenapa 0? Because dia sudah stop kan? So bila dia stop, there is no velocity. That's why dia punya momentum also 0. You refer kepada formula ini, P equal to mv. So apabila velocity is 0, means there is no momentum lah. Momentum also 0. The momentum of the balls become 0 as its velocity is 0. Okay, so you dapat lagi 1 mark. Okay, yang ketiga, the principle of conservation of momentum states that in collision between two objects, the total momentum of the object in the system remain unchanged. So ini definition untuk principle of conservation of momentum. Okay, you state ini principle, you dapat lagi 1 markah. Kenapa perlu state ni teacher? Because inilah dia punya situation. Okay, you tengok you punya answer dekat number 1 tadi. Dia mesti ada perkaitan dekat soalan B. Okay, so kalau di atas ini konsep dia conservation of energy, mesti dalam point number B mesti ada jawapan berkaitannya. Okay, so you akan dapat lagi 1 markah. And then point number C. So done for the momentum. Kita tengok lagi energy. The energy and momentum from the first ball is transfer. Kan ini adalah energy transfer, perpindahan tenaga daripada bola yang pertama kepada bola yang seterusnya. So the energy and momentum from the first ball is transferred to the second ball
and then transmitted through the balls at rest to the ball at the other end. Kan dia ada banyak ball, kan? So apabila dia langgar ini, kan, dia akan transfer energy to all these balls, and kepada bola yang terakhir itu, kan, dia akan knock away. Yang terima tenaga yang terakhir itu, dia akan knock away. Okay, alright, itu maksud dia. To the second ball and then transmit through the ball at rest to the ball at the other end. So what happened? Point number 4 ni, kita cerita pasal transfer energy saja. Okay, so apa yang berlaku selepas you transfer energy? Dia akan knock away. So because of the momentum and energy are maintained in the system, the last ball will move at the same velocity as the initial ball. Maksudnya dia knock away sama dia punya velocity dengan bola yang pertama tadi. Bola pertama menghentam bola yang kedua, dan bola terakhir ini, bola yang kelima ini, dia akan knock away sama dia punya velocity dengan velocity bola yang pertama. So itu maksud principle of conservation of momentum. Momentum and energy are maintained in this system. Maksudnya semua sama. Okay, kalau dia dapat momentum itu dia bagi 5, so 5 jugalah yang akan keluar. Velocity itu 5 meter per second, so velocity bola yang knock away itu juga adalah 5 per second. Sama dengan bola yang pertama. So ini cara you jawab. Okay, you kena explain itu situation one by one. Okay, sampai daripada dia belum dilepaskan, dia terlepas. So apa yang terjadi dalam bola-bola yang stay tadi tu, at rest tadi, apa yang dia akan terima? Dia akan terima tenaga. So the last situation dia akan knock away. So knock away dia punya value of velocity ataupun momentum dia sama dengan momentum bola yang pertama. Okay, ya, itu yang kena you jawab dalam exam. Okay, so done untuk question B. And then question C. So question C, you kena justify your punya pilihan. So macam mana mau jawab justification ni? 10 marks, okay? So diagram 11.4 shows design of Newton cradle P, Q, R, S, and T with different specification. So dia akan bagi you specification, and then you kena choose which one the most suitable. Okay, you are required to determine the most suitable design to make the ball at the end swings up to higher level and higher speed. So ini yang you kena pilih. Pilihan you kena yang terbaik. Dia mesti swing up to higher level. Dia can swing up to higher level and higher speed. So you punya pilihan based on these 2 points. Dia mesti memenuhi syarat 2 ini. Okay, so study all the 5 designs from the following aspects. So aspek dia sudah bagi. Ada berapa aspek? Ada 4 aspek. So ini percuma sudah dia bagi. Okay, so kita tengok dia punya this one. So ada 5 pilihan. Newton cradle P, cradle Q, cradle R, S, and T. So actually you punya pilihan yang hantar exercise hari itu semua, you punya pilihan betul. You pilih Q, kan? Q is the most suitable one, yang memenuhi syarat yang dia bagi dalam soalan tadi. Tapi you tidak dapat skor markah yang tinggi sebab cara kamu jawab itu kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat dan kurang untuk beri kamu markah. So macam mana mau jawab soalan begini? You kena buat box. Okay, 3 box. Macam ni. You kena buat 3 box. Dalam you punya answer nanti you kena buat 3 box. So dalam 3 box ni mau isi apa teacher?
So pertama you kena letak aspek. Okay, aspek dia. Aspek sudah dibagi dalam soalan. Okay, this one. Ayo. Aspek sudah dibagi dalam soalan. This one. Inilah aspek kamu tadi ya. Ini aspek. So you kena letak saja dalam itu table. Arrangement of the ball. Okay, you kena letak dalam table tadi. So pertama sini arrangement of ball. You copy saja yang aspek yang dia bagi. So ada 4 aspek. 1, 2, 3, 4. And then the second column ini mau letak apa teacher? So second column you kena letak dia punya karakteristik. Okay, karakteristik. So arrangement of ball, apa karakteristik yang kamu pilih? So you kena jawab sini. And then the last column you kena jawab dia punya explanation. Okay, explanation. So actually dalam aspek ni bukan markah di sinilah. Ini just you punya guideline untuk jawab yang you dapat markah sini. So aspek ini tidak ada markah, okay? Cuma dia akan bantu you jawab karakteristik and explanation. So arrangement of ball, apa karakteristik yang sesuai? Sama ada bola itu tersusun rapat ataupun berjauhan. Okay, so itu karakteristik dia. Kalau you pilih bola itu rapat, kenapa you pilih dia rapat? Explanation lagi. Okay, so ini first step dia. You kena buat table. So ada 10 markah. Dalam table ini you akan dapat sudah 8 markah. 1 mark, 1 mark, 1 mark, 1 mark. Okay, so daripada table ini saja you sudah dapat 8 markah. 2 markah seterusnya kita akan lihat selepas ni. Okay, so kita tengok macam mana mau jawab. So ingat, kolom pertama tadi ialah the arrangement of the ball. So apa karakteristik dia? The balls touch each other. Okay, so ini jawapan kamu. So you punya karakteristik the balls touch each other. So kenapa? Apa sebab dia? So this will reduce energy loss, which will reduce the speed of the balls. So ini explanation dia. Kenapa bola itu mesti dekat? Supaya kita boleh kurangkan energy loss. So kalau energy loss kita dapat reduce, so kita dapat reduce the speed of the balls, kan? So ini you dapat 2 markah. So ingat ni cara jawab. Di sini 2 kolom, tapi ada kolom di depan tadi you kena tambah aspek dia. Okay. So aspek kedua ialah the type of material used to make the balls. Okay, dia punya type of material. So di sini dia sudah bagi ada rubber, ada steel. Okay, which one yang paling sesuai? Okay, so of course lah steel kan. So aspek dia you sudah tulis. Then karakteristik yang you pilih ialah berbola keluli ataupun the steel ball. Kan, steel ball. So you akan dapat 1 mark. So you kena explain why you pilih steel ball. So hard steel balls will produce high elastic collision. Energy can easily propagate through the intermediate balls. So ini you akan dapat lagi 1 mark. Okay, pilihan you ini, okay, dia mesti memenuhi kehendak soalan, iaitu dia mesti swings up to higher level and higher speed. So daripada diagram ini mana yang sesuai dengan kehendak soalan tadi. Okay, sekarang you sudah pilih. Pertama bola mesti rapat-rapat, lepas tu you mesti pilih
dia bola yang steel. So mana bola yang rubber itu you sudah boleh reject. Okay, you boleh reject. Ini rubber, mana lagi rubber, ini pun rubber. So P and T you sudah boleh reject, kan? So aspect 3, the number of strings used to hang the ball. Sama ada satu string ataupun dua string. Mana yang you akan pilih? So mestilah kita pilih yang dua string, kan? Kenapa? 2 strings for each ball. So satu bola itu, kan? Satu bola ni kamu ikat dengan dua string. Kenapa? Kenapa you pilih ni? Because the arrangements of the strings restrict the movement of the balls to the same plane. Okay, ataupun susunan tadi itu dapat menyekat pergerakan bola supaya bergerak pada satu yang sama. Kalau satu tali begini, mungkin bola itu boleh ke kiri ke kanan. Okay. So kalau dua tali dah confirm akan lurus. Okay. Dia bergerak pada satah yang sama, tidak bergerak ke tempat lain. Okay. Possibility untuk ke tempat lain itu kurang. Okay. So kena jawab aspek dia you tengok, then you pilih karakteristik mana yang sesuai. So karakteristik yang sesuai ialah 2 strings for each ball. And then you kena explain. Okay. So the last aspect is about the position of the ball to start the oscillation. Adakah dia pilih sini? You kena tengoklah position dia. So actually P kita sudah reject, T kita sudah reject. So either Q, R and S. Mana yang paling sesuai? Ini pun kita reject because ini single string. Kan? Kita mau yang dua string. So 2 string is either Q or R. So tengok mana yang lebih tinggi position dia. Mestilah kita pilih this one. High position. Kenapa high position? Okay, you kena explain. Okay. So you choose the high position of the ball. Okay. So why? High potential energy will change to high kinetic energy when released. The ball at the two ends will swing at a high speed. So maksudnya potential energy itu masa you tarik ball tu kan. So ini potential energy. Dia tidak bergerak lagi. So makin tinggi potential energy itu yang akan dilepaskan, so makin tinggi kinetic energy. So makin laju kan. Kalau you letak tinggi macam ni, ini ball. So you lepas, tidaklah berapa kuat kan, tidak laju. Tapi kalau you tarik tinggi, so bola ini akan bergerak laju. Kinetic energy dia also tinggi. So dia akan produce, dia akan swing at high speed. Okay. So dapat lagi 1 mark, dapat lagi 1 mark. Mesti ada aspek, and then you choose the characteristic, and then you kena explain why you choose the characteristic. Okay. So you kena alert this one. So you sudah dapat total 8 marks. Okay. Macam mana lagi mau dapat 2 marks? Dia ada 2 marks. So you kena pilih daripada explanation dan juga you punya karakteristik ni, mana yang sesuai. So yang paling sesuai ialah Q kan. So Q is the most suitable pilihan lah. Paling sesuai untuk dipilih adalah Q. This one. Okay. So apa dia tanya seterusnya? Explain the suitability of the spec. So you sudah explain. Justify your choice. You sudah justify. So sekarang you tinggal pilih. Okay. Pilih, iaitu you punya jawapan adalah Q. So this one. So cara lagi markas 2 yang seterusnya itu, you kena state you pilih Q. Q is chosen. So ini you dapat lagi 1 mark. So sudah 9 markah. And then you just copy all the aspek itu. So because the ball touch each other, bukan aspek, you copy balik you punya karakteristik. Because the ball touch each other. Balls are made of steel.
Use two string attached to each ball and the initial position of the ball is high. So you just copy back you punya karakteristik yang you jawab tadi. Okay. So you akan dapat lagi satu markah bila you mention all of the aspect. Dia punya karakteristik of the aspect. Okay, so akan dapat 2 marks. So total is 10. Alright. And then the last part ialah about calculation. Okay, ingat soalan terakhir ialah calculation. You sudah dapat di sini 1 mark. 1 mark you sudah dapat. Okay, 4 marks pun you sudah dapat. You sudah dapat 5. Kan tadi? And then you sudah dapat 10 marks. So another 5 marks is at calculation question. Okay. So kita tengok apa soalan dia. In a game, a white ball of mass 50 gram at a speed of 0.8 meter per second hits a red ball of mass 30 gram at rest. If the white ball stops, if the white ball stops after the collision, calculate the velocity of the red ball after the elastic collision. So dalam soalan ini dia sudah bagi elastic collision. So ingat formula elastic collision, M1U1, M2U2 dan seterusnya lah. Ini you memang sudah set dalam kepala, okay? You sudah tahu formula dia. So you just tinggal masuk dia punya formula. That's mean di sini you kena cari dia punya V2 lah. Okay, M1 you sudah ada 50 gram. So 50 gram, remember you kena change to the SI unit. 50 gram kena change to kilogram. Okay, ini yang paling penting. Most of you tidak tukar. Even you punya jawapan betul pun, you kena tukar pergi SI unit dia. So 50 gram you kena tulis 0.05 lah, 0.05 kilogram. And then you letak lah dia punya EU1, M2 ialah 0.03 kilogram at rest. Means di sini 0. And then you copy di sinilah. If the white ball stop after the collision, so di sini dia punya 0.05. Sini lagi yang kosong because after collision dia stop. Ini 0.03 and then you find the V2. So you akan dapat answer. Nanti kita check dia punya answer. So the change of momentum of the white ball means white ball saja. Okay. So you kena tolak ini momentum awal dengan momentum akhir. You kena tolak. Okay, untuk white ball saja. M2U2 minus M2V2. Okay, this one. Untuk soalan 2, M2U2 you boleh minus M2V2 because according to the question, white ball 1 lah, 1 M1V1. Okay, because white ball. Okay, so ini formula dia because white ball saja dia mention, so no need to copy all the formula, just focus on the white ball formula only. So question 3, impulsive force acting on the white ball. So ingat impulsive force ini perubahan momentum kan. So formula dia F equal to mv minus mu over t. Okay. Kalau impulse, mv minus mu saja kan. So impulse is this one, mv minus mu. Okay, ataupun J equal to Ft. Ini adalah impulse. Ini ialah impulsive force. So kita tengok dia punya answer. So this one is the answer. Okay. Okay, untuk question 1 banyak yang betul.
Cuma you belum tukar kepada SI unit. Okay, itu sangat penting. Alright, and then this one. Question 2 tadi dia tanya pasal perubahan momentum untuk white ball saja. Okay, so you boleh buat macam ni. Okay, M1 V1 minus M1 V1. So focus on white ball saja. So final momentum minus initial momentum. Okay. So you akan dapat this one punya answer. Unit mesti betul. Jangan kamu pandai-pandai jawab pesanan Newton. Ini ialah momentum. So kilogram meter per second. And then soalan terakhir dia tanya pasal impulsive force. Because you sudah dapat the change of momentum kan kat sini. So you just ini formula tadi. Okay. Sini T. So MV minus MU you sudah dapat di sini, question 2. And then you tinggal masukkan dia punya time. Time sudah diberi dalam soalan 0.05 second. So ini ialah impulsive force. That means dia punya unit ialah Newton. Okay, jangan lupa. So 1 mark apabila you insert value yang betul dalam formula. Okay, you tulis formula kan, and then you insert the value to the formula, you dapat 1 mark. And then you calculate, you dapat final answer yang betul, dapat lagi 1 mark. Sama juga di sini, you insert the value, the truth value, the correct value to the formula, you akan dapat 1 mark. Final answer you dapat 1 mark. And then this one, final answer betul, you dapat 1 mark. So you dapat 5 marks ya. Okay, so this is about section B. Okay, so kalau you exam nanti beginilah jawapan you. Mesti ada table. Okay, cuma you tambah lagi satu kolom is about aspect dia. Baru you cerita karakteristik and then dia punya explanation. Okay, sudah you buat semua ni justification and then you choose mana yang terbaik. So yang terbaik ialah Q. So because the ball touch each other, this one, you copy balik this one, characteristic. The ball touch each other and the ball is made by steel ball. Lepas tu explain lah semua daripada karakteristik ini. Copy back saja. Okay, and then you akan dapat lagi 2 marks di sini. So that's all for today. Teacher akan bagi lagi satu exercise berkaitan section B. Okay, section B, KSSM. Soalan macam ni juga. So you kena jawab because you sudah ada knowledge about these tips, the way to answer this question. So teacher harap kamu buat macam mana yang teacher ajar ini. Jangan kamu buat ikut suka hati because nanti you tidak dapat markah. Okay, see you in the next video. Kalau ada lagi video yang patut teacher buat. So bye bye. Ada section C nanti teacher akan explain lagi. Okay, teacher akan drop you punya question nanti. Bye.